I ćao svima, dobrodošli u još jedan unboxing. Danas radimo unboxing X7 Game Mousepad. Kao što vidite, podloga za miš. Znači imam ja već ovakav X7, evo ga, kao što vidite, ali ovo je dosta manje. Vidjet ćemo kad otvorimo ovo koliko je, znači uporedit ćemo. Tako da, ajmo da otpakujemo, nije nešto veliko. Znači mali neki unboxing, ali A4 tag, kao što vidite. Ali ajmo mi da otvorimo, nećemo mi kutiju tu da gledamo i tako to. Znači evo otvaramo, vidimo kako to izgleda. Znači ovo prvi put otvaram, kao što vidite, evo mi se nikad nije svidjelo ovo pakovanje. Pošto ga vidite onako okruglo pakovanje, I poslije kad izvadiš onda, ajde da ga izvadimo, samo kad ja još mogu s jednom rukom. Znači da ga uhvatim ovako i evo ga izvazim, znači. Podloga je ovdje. Otvorili, kutija nam više ne treba, možemo da je bacimo. Sunce ti koliko podloga. Ovo je podloga, ne može da stane u kadar koliko je. Znači dosta velika, evo stavit ću se do ove moju staru podlogu, evo kao što vidite. Znači ovo je moja stara podloga, stavit ću ovako da se vidi. Evo znači. Ovo je moja stara podloga, ovo je nova. Znam da je kvalitet sranje, da se ne vidi tako dobro, ali ja mislim da vidite koje je već. Tako da, ne znam kako će ovo da mi stoji ovdje, pošto malo će možda i miš i sve, da... Tastatura će možda biti na njemu, ali dobro, nema veze. Ali baš je ogromno, znači stvarno, gledajte ovo X7 koliki mu je ovaj logo, a gledajte na primjer ovom koliko je. Ali dobro, znači vidite da ovo nije novo, ovo više sjaji, više se vidi belo, ovo je već sivo. Znači ovu podlogu sam jučer oprao podlogu, znači oprao sam je, bila je dosta prljava, pošto koristio sam je godinu i 4 mjeseca, znači ova podloga ima godinu i 4 mjeseca, tako se stranje vidi, pošto je sve crno, evo kao što vidite. Znači godinu i 4 mjeseca, imao sam već jednu ovakvu podlogu, pa sam je promijenio zato što ovaj kraj je tu malo počeo već da silazi, ali ovdje isto malo počeo da silazi, ali nije tu toliko strašno, ali zbog veličine sam je promijenio, tako da. Kao što vidite, ovo je dosta veliko, ja imam mislim da stavimo tamo pa da vam pokažem to kako izgleda. Stavio sam, znači ovdje gdje će da stoji, dosta je ogromna je podloga, ne mogu da verujem kolika je. Znači baš, gledajte, sad ću ustrem, ne znam kako vi vidite, da li dobro vidite, ali jebi ga, pošto nema dobro osvjetljenja, a i kamera je loša, ali dobro, nećemo sad o tome, znači evo ga miš, i evo ga podloga koliko je, znači tu i pola tastature je zauzme, ne pola, ali ajde. Znači to je bilo to za ovaj unboxing, izvinite zbog lošeg kvaliteta, pošto nema dovoljno svetlosti ovdje u mojoj sobi, a i kamera je loša, ali dobro, nećemo sad o tome, znate, već ako gledate unboxing na mom kanalu i... Ništa, to je to.